फिर से लगाओ। ओह माय गॉड पूरा दे दो। ओह माय गॉड गजब। अच्छा ओह माय गॉड ओए अच्छा है। और ये देने वाला है। दे दो पूरा दे दो। ओह माय गॉड क्या मार है यार। Oh my god! पूरा बांध पोने होले पूरा लाभ हो गए दे पूरा काटुई दुई। अरे इसका तो छाती निकल गई छाती। पानी ढिगोल। हेलो फ्रेंड की खबर आपनालोকৰ तो आपनालोকে চাই আছে মুয়েছ ইউটিউব চেনেল। তো মই যাই আছো এবাৰ পথাৰৰ মাজলৈ পানীকিটা চাবলৈ। পানী নহয় মাছ ডাঙৰ মাছ ওলাইছে বোলে পথাৰৰ মাজত। ইটো কাৰণে চাব যাই আছো। লাঙিও পাৰি থৈ দিছো দে। মাছ পালে আপোনালোকক দেখাই দিম কিমান যে ডাঙৰ মাছ। চালেহে গম পাব আপোনালোকে পথাৰতে নামি নাচাই ক'ত মাছ দেখা পাব আপোনালোকে। তো চাই থাকক পুৰা ছাটা লৈ কিনে ছাটা দামৰো নহয় দিয়ক 150 টাকা কোম্পানী ইমান নাভাবিব দুনি বুলি। আমি দুখীয়া মানে এনেকুৱা ছাটাই পাৰবি। তো যিহেতু নতুনকৈ আহিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিয়ক, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক যাতে নতুন ভিডিঅ' পাই থাকে। আৰু পুৰা ভিডিঅ' চাব, পুৰা দামকা ভিডিঅ' আহিব। ইফালে চাওক না পুৰা পানী হৈ আছে, কিন্তু পুৰা বানপানী হৈ আছে। ঠাণ্ডাও লাগি আছে, সেইটো কাৰণে জেকেট পুৰা পিন্ধি আহিছোঁ। চাব পাই আছে কিমান মজা। আপোনালোকে পুৰা দেখাই পাইছে মই ক'ত আহিছোঁ। পুৰা পানী, কিন্তু দেই এইফালে পুৰা পানীৰ মাজত আহিছোঁ। পুৰা চাব পাই আছে ফাটি পানী, কিন্তু এইফালে পুৰা ছাতি লৈ কিনে পুৰা বানপানী বাৰিষাৰে। গানটো নাগাওঁ বাৰু। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। পথাৰত আহিছোঁ যেতিয়া মাছটো খাব পাব লাগিবই নহয়। কষ্টৰ ফল পায়েই যিয়ে নহওক। যিকোনো কাম হ'লেও কষ্ট কৰিলে ফলটা পাবই। এইটো কাৰণে চেষ্টা ৰখাই দে একোৱেই নাই। কাম কৰি থাকক লাগিলে বুঢ়া হোৱালৈকে কাম কৰি থাকক। পিছলৈকেতো ফলটো পাবই না, হয় নে নহয়? হাৰ কেতিয়াও নামানিব। এইটো কাৰণে যিমানো বানপানী নহওক কিয় আমি সদায় পথাৰত নামিয়ে থাকোঁ। আমি হাৰ মানালে একো নাই। চাওক না পুৰা পানী আৰু ইফালে চলাফালে আছে মানুহকেইটা গা ধুবলৈ। ইয়াৰ পুৰা পানী আৰু ইয়াতে লবাৰ কাটা কিন্তু মানুহ থাকে ইয়াতে লবাৰ কাটা। পুৰা বানপানী তামাম ধাৰ হৈ আছে পানীটা। যেনে তেনে আহি পালোঁ আৰু ৰাস্তা। এইখনেই হ'ল ৰাস্তা। এতিয়া আহিছোঁ মই পুৰা পানী। চাওক না পুৰা পানী, ৰাস্তা চাস্তা পুৰা পানী দে। তো আপোনালোকৰ ফালে কেনেকুৱা হৈ আছে কমেণ্ট কৰি জনাওক। আমাৰ ফালেতো পানী পুৰা পানী হৈ আছে। মাই গড তামাম বুদ্ধি দেই। गजब बेइज्जती यार, तमाम बुद्धि। साले का खोपड़ी तोड़ साले। अभी वीडियो देखते रहना, अभी बेंगलुरु करने वाला है हम बहुत दिनों के बाद, तो देखते रहना। करने वाला है ओके, सबको कर लिया है उन। काम से भी निकल गया यार। स्पेल ओपी ओपी देखो भाई, देखो यार कैसे ना रहा। ये तो ओपी देखो यार। अरे यार ओपी अरे यार इसका तो उड़ा के लेके गए ओपी भाई। देखो मर गए। अरे लगता है मर जाने वाले, उसको बचाओ यार। अरे यार तुम ही क्या कर रही इधर। अरे बचाओ इसको बचाओ। ओपी यार खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। वीडियो देखते रहना। अभी यहाँ पर से मैं बेंगलुरु करने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा देखो। अभी मैं बेंगलुरु करेगा, यहाँ से करेगा तो पूरा डर भी लगता है थोड़ा।
अरे यार इसका तो 2 अंडे अरे कुछ ना हो जाए अरे यार इसका 2 अंडे गया तो मुर्गी का अंडे से काम चलाना पड़ेगा ये तो कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं क्या ढूंढने को गया है ये हीरा क्या देखो देखो अबे देखो ऐसा डर के ये तो अच्छा है पूरा अच्छा है पूरा ठीक ठाक है और फिर से लगाओ ओह माय गॉड पूरा दे दो ओह माय गॉड गजब अच्छा है ओह माय गॉड ओए अच्छा है और ये देने वाला है दे दो पूरा दे दो ओह माय गॉड क्या मार है यार ओह माय गॉड मजा आता है ओह माय गॉड पूरा बानपनी হলে পুরা লাভ হয় কিন্তু দেই পুরা গা দুই বিজাম বেগলৰি খাব পাৰে তো আপোনালোকে যদি শিকিব আহে কন্টাক্ট কৰক কোন মাৰক নিশ্চয় আহিব পাব ইয়াতে বেগলৰি শিকিবলৈ তো আমাৰ হেডমাষ্টাৰ আছে এখন তো শিকিবলৈ আছে কিবা মাথা হৈছে নেকি Oh my god! Oh my god! টেকৰা হ'ল এটা আমি ডাঙৰ পুখুৰীত লৈ যাই আছো তো ডাঙৰ পুখুৰীত কৰিম চলা চাল তই কি চাই থাক পুৰা ভিডিঅ'টো ডাঙৰ পুখুৰীত পুৰা পানী ইয়াতে কিন্তু তামাম পানী পুৰা পানী দীঘল ইয়াতে কিন্তু মজা ইয়াতে খুৰৰ পৰা গা ধুই আহে পুখুৰীৰ তো ইফালে আৰু বেগলৰি দিব टाइगर जाम क्या बात है मे बी ओ माय गॉड पूरा करा जाने पानी इधर ओ माय गॉड तो देखा पाए से पूरा मेरे भाई क्या ही बोलो ओ माय गॉड पूरा पानी हो बोलने का कोई बात भी नहीं है पूरा इधर पानी है लेकिन वो ये कीजिए कौन सारे बॉन्ड और की तो साया से माँ का बांध पूरा पानी ढिगोल माय गॉड क्या मार A few moments later. अंदर लगा है बहुत तगड़ा है ये इसने ठंडी कभी नहीं अरे यार ये तो गाया किधर यार दिगुरा ये देखो ये है मास्टर एक ओ भाई मिस्टर चांपू कुमार जी कैसा कैसा लोग रहते हैं इस दुनिया में और ये यूस ब्लॉग बंडल तो क्या करने वाला है देखो ओपी देखो पानी में कूदने के लिए मन कर ओपी और देखो इधर तो वीडियो तो सही करने वाला है নিশ্চয় কমেন্ট করে জনাক আর লাইক চ্যানেল পুরা সাবস্ক্রাইব করে দিব চ্যানেলটো এনেকা নতুন নতুন গাধুৱা ভিডিঅ' পুৰা পাই থাকিব বেগলনি শিকিবলৈ তই কোনোবাই যদি বেগলনি শিকিবলৈ আহে আমাৰ কণ্টেক্ট কৰক কমেন্ট কৰি জনাক পুৰা দামাকা বেগলনি জানো তো ইফালে পুৰা মি ৰেডি এইটো আমাৰ ডাঙৰ মাষ্টাৰ পুৰা ৰেডি তো জেকেট নিপিন্ধো বাৰু তো এতিয়া যাম तो पूरा घरলৈ যাম তো ভিডিঅ'টো চাই কেনে কমেণ্ট কৰি জনা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিব তো আজিলৈকে তো নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম
to bye bye.